पंप की सेल 10,000 लीटर डीजल, 10,000 लीटर पेट्रोल और इसी के साथ 8 से 10,000 रियाल बकाले की सेल हो जाती है। ये कितने पैसे बचा लेते हैं, यानी कि सारे मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा। बाकी पंप पे यानी कि जो मुलाजमीन होती है उनकी तनख्वाह कितनी होती है, कफ़ील के साथ लेना पड़ता है या कफ़ील के बगैर ही मिल जाता है यहाँ पर ठेके पे, कितना सालाना इसका ठेका होता है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊँगा। आपने हमारे साथ रहना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़, आप देख रहे हैं परदेसी फैमिली KSA फ्रॉम सऊदी अरब जद्दा से। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पेट्रोल पंप की नौकरी या पेट्रोल पंप का मालिक यानी कि ठेकेदार। यहाँ पर सऊदी अरब में तनख्वाह कितनी होती है अगर कोई नौकरी पे नए वीज़े पे आता है, पेट्रोल पंप के वीज़े पे आता है, पेट्रोल पंप का काम यानी कि पेट्रोल वगैरह डालते हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है, या फिर कोई ठेके पे लेता है, किराए पे लेता है, जैसे पाकिस्तान में भी चलते हैं, यहाँ पर भी चलते हैं, अफ़गानी हैं, केरला वाले हैं, पाकिस्तानी भी काफ़ी, कश्मीरी भी हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो माशाल्लाह से उन्होंने अपने पंप लिए हुए हैं। इनका क्या तरीक़ाकार होता है और पर लीटर पर कितने पैसे यहाँ पर बचते हैं। यानी पाकिस्तान में तो पता है ना 6 से 7 रुपये हुकूमत देती है, यानी पेट्रोल पंप पे पर लीटर पे जो बचत होती है वो 6 से 7 रुपये होती है। ये पेट्रोल पंप है तो थोड़ा पुराना, यहाँ के पेट्रोल पंप की रूटीन वगैरह जो भी होती है वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर जो काम करने वाले बंदे होते हैं उनको खाना वगैरह भी मिलता है या नहीं मिलता, कैसे यानी कि वो होता है, यहाँ पेट्रोल पंप पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पेट्रोल पंप फ़िलहाल तो बंद पड़ा है, मुझे लगता है कि बल्दिया की वजह से, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था, इस वजह से ये मशीनें भी आप देख रहे हैं नंबरों वाली हैं। जैसे पाकिस्तान में पहले नंबरों वाली चलती थी, ऐसे चलती थी, यानी कि आईडी होती जो मैकेनिकल जिसको कहते हैं। अभी तो कंप्यूटराइज है ना। मैंने भी 7 साल पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पे काम किया है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे मेन चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, वो है मतान यानी कि रेस्टोरेंट, उसके साथ ये रहायशें हैं। जो भी पेट्रोल पंप ठेके पे लेता है, किराए पे लेता है, उसके माल वगैरह जब रहते हैं यहाँ पर, या फिर माता होते हैं मतान वाले, होटल वाले, उन्होंने भी रहना होता है, इसलिए फिर रहायशें भी ज़रूरी है। बकाला ये वाला आप दे ज़्यादातर यहाँ होता है कि जैसे कि ये पंप है ना, एक ही छत के नीचे यहाँ पर बकाला यानी कि दुकान होती है, शॉप होती है। तो इसके लिए जो सऊदी अरब में पंप होता है उस पर मस्जिद भी ज़रूरी है, मस्जिद लाजमी होती है। उसके साथ सर्विस स्टेशन होता है, उस साइड में है, वर्कशॉपें होती हैं, काफ़ी सारा, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेट्रोल पंपे होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो बाकी सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पर अगर किसी ने मुलाजमत करनी है, नए वीज़े पे आ रहे हैं, तो सऊदी अरब में जो पंप पे नौकरी करने की सैलरी कितनी है, यानी कितने रियाल मिलते हैं। तो सबसे पहले करते हैं बात वही। यहाँ पर तकरीबन जो काम करते हैं ना सऊदी अरब में, वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है ज़्यादातर। 24 घंटे पाकिस्तान में 24 घंटे की ड्यूटी होती है, जैसे कि सुबह बंदा गया अगले दिन सुबह तक, फिर अगला दिन 24 घंटे छुट्टी होती है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, इंडिया बांग्लादेश बाकी अब जगहों पे कैसे होता है पता नहीं। बहरहाल यहाँ पर ज़्यादातर 12 घंटे ड्यूटी होती है। जिसने 12 घंटे ड्यूटी करनी है वो अगले दिन फिर उसी हिसाब से, यानी कि 2 शिफ्टें लगती हैं यहाँ पर। तो 12 घंटे ड्यूटी करने की सैलरी कितनी होती है? सैलरी यहाँ पर जो पंप पे सैलरी होती नहीं है, यहाँ पर कमीशन भी होता है या नहीं होता। पाकिस्तान में कमीशन लोग बना लेते हैं। अभी क्या बताऊँ, पाकिस्तान में आपको पता है कि हर जगह पे चलता है, पेट्रोल पंप का काम ही प्रॉफिटेबल इसलिए होता है कि बस यहाँ पर कमीशन वगैरह भी होता है, और वो कैसे मिलता है वो सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो सैलरी होती है वो 1400 से लेके, यानी 1200 बहुत कम है लोगों की, जो पुराने पहले आए थे 1200 तक चलता है, लेकिन यहाँ पर 1400 से लेके 1800 रियाल तक पेट्रोल पंप है, क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी होती है। 1800, 1700, 1400 रियाल से लेके 1700-1800 रियाल तक सैलरी होती है। बाकी खाना पीना अपना होता है, ऐसे ही रहायश मिली होती है, वहीं पर अपना खाना पीना करना होता है। बाकी पानी वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें अपना ही खर्चा होता है। सैलरी इतनी ही होती है। बाकी पेट्रोल पंप का वीज़ा लेना, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो पाकिस्तान में, क्योंकि अभी समझो तो इंडिया या पाकिस्तान बांग्लादेश में कहीं पर भी वीज़ा गया ना, जो बंदा पेट्रोल पंप पे काम करता है, या एक बंदे का मिशन होता है, एक बंदे के यानी कि उसने यानी कि दिमाग में होता है कि मैंने कुछ करना है, लेकिन एक बंदे के जहन में बैठ गया होता है कि मैंने पंप पे ही काम करना है, तो वो पंप पे ही काम करता है।
ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ پمپ کا مالک بن جائے. لیکن جس نے یہاں سیٹنگ ہے اس کی، ایک جگہ پہ کام کیا، پمپ پہ 4-5 سال کام کیا، کچھ پیسے جمع کیے، پھر گیا آزاد ویزا لے کے آ گیا، یا آ کے اپنا پیٹرول پمپ کرائے پہ ٹھیکے پہ لے لیا، وہ الگ بات ہے. اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کرائے پہ ٹھیکے پہ لینے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. باقی 1400 سے لے کے 1800 ریال وہ آپ کو پتہ ہے خرچہ ہو جاتا ہے، 400-500 ریال. باقی یہ کہ وائی فائی وغیرہ اگر اچھا ہے کفیل تو وائی فائی وغیرہ فری ملتی ہے، نیٹ فری ہوتا ہے تقریباً. تو باقی جو پیکج وغیرہ سائڈ پہ اگر کام کرنا ہے، روم دور ہے، ادھر وائی فائی ہے، لیکن پمپ پہ تو اپنا ہی جو ہے وہ نیٹ پیکج وغیرہ لگانا پڑتا ہے. اچھا، اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں جیسے یہ خراب ہو گئی ہیں، شیشے میشے ٹوٹے ہوئے، لیکن یہ ساری چیزیں جو پڑی ہیں یہ تقریباً ایکسپائر ہو چکی ہیں. اچھا، پاکستان میں یہاں پر جو ٹھیکے پہ لیتے ہیں نا، کرائے رینٹ پہ لیتے ہیں پیٹرول پمپ، جیسے کہ اگر تو آپ نے صرف اکیلا پمپ، اور پمپ کے ساتھ یہ بکالا ضروری ہوتا ہے، پمپ کے ساتھ آپ نے شاپ لازمی لینی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی نے کوئی چیز پیٹرول ڈلوانا ہے تو اس نے کوئی چیز پانی وغیرہ لینا ہے، تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندے پیٹرول پمپ پہ پانی لینے کے لیے رکتے ہیں اور ساتھ میں پیٹرول بھی ڈلوا لیتے ہیں، یا پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی چیز پانی کھانے کے لیے، چپس وغیرہ، جوس وغیرہ وہ لازمی لینا ہوتا ہے. اسی لیے بالکل یہ ساتھ ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات رہی اگر یہاں پر کرائے پہ ٹھیکے پہ لینا ہو، یعنی کتنے پیسے تقریباً بنتے ہیں اور بچت کتنی ہوتی ہے پر لیٹر پہ، وہ میں آپ کو بتانا ہوں. یہاں پر سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ ابھی یہ آپ پمپ دیکھ رہے ہیں جس کی سیل کم سے کم 10,000 لیٹر ہو، یہ جس پیٹرول پمپ کی سیل کم سے کم 10,000 لیٹر ہو، بکالا صحیح چلتا ہو، ساتھ میں آبادی ہو. یہاں پر آبادی بہت کم ہے، پیٹرول پمپ ہے لیکن وہ شادر نادر سے چلتے ہیں، اسی لیے یہ بھی لگتا ہے یا بلدیہ نے بند کیا یا خود ہی بند کر کے چلے گئے، کیونکہ اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا. یہاں ساتھ ایک سیمنٹ والی فیکٹری ہے، اس کی وجہ سے یہاں زیادہ تر گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں یا ٹریلے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں. پیٹرول پمپ کی 10,000 لیٹر تک یعنی یہاں پر سیل ہوتی ہے نا، 10,000 لیٹر تک پیٹرول بکتا ہے اور 10,000 لیٹر تک ڈیزل بکتا ہے. یہ تقریباً 10 سے 15 حلالے. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً 8 سے 9 سال پہلے کی، میں نے سنا تھا یعنی 10 حلالے تک جو ہے وہ بچتا ہے. لیکن ابھی ہو سکتا ہے پرافٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہو، کیونکہ ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں پیٹرولیم کے سارے. اس وقت تو پیٹرول ہوا کرتا تھا تقریباً 50 حلالے، پھر ہوا 1 ریال تک ہوا. تو ڈیزل ابھی تقریباً ہے میرے خیال میں 1 ریال 25 حلالے. تو ابھی اس حساب سے 15 حلالے آپ لگا لیں، یعنی کہ 15 پیسے پر لیٹر. اگر 10,000 لیٹر نکلا ہے پیٹرول پمپ پہ ڈیزل یا پیٹرول، اس پہ آپ کو 1500 ریال بچیں گے. اگر ڈیزل 10,000 نکلا ہے تو 1500 اور 1500 کتنا ہو گیا، 3,000 ریال پر ڈے کی پرافٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو بکالے میں سامان بکتا ہے، جو یہاں پر چیزیں بکتی ہیں وہ الگ سے. باقی اگر ٹھیکے کی بات کریں کہ اس کا ٹھیکہ کتنا ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر اس کی سیل مثال کے طور پہ ابھی تو نیا پمپ کھلا ہے کوئی، اس کی سیل تو اور حساب سے ہوگی. جو چل رہا ہے، جو چالو پمپ ہے، میں اس کی بتا رہا ہوں، وہ آپ کو کتنے پیسوں میں ملے گا، یعنی اس کا ٹھیکہ کتنا ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر بکالے کی سیل 8 سے 10,000 ریال اس کی سیل ہے، تو 10,000 لیٹر پیٹرول، 10,000 لیٹر ڈیزل جاتا ہے. تو یہ میں بغیر اس کے بتا رہا ہوں، جو ہوٹل وغیرہ، بوگیے وغیرہ، ان کے علاوہ بتا رہا ہوں. یہ صرف پمپ کی اور بکالے کی. یہ آپ کو کم سے کم سال کا جو ہے نا، وہ 2.5 سے لے کے 3.5 لاکھ ریال تک یعنی کہ آپ کو دینا پڑے گا. 2.5 سے لے کے 3.5 لاکھ ریال تک، کیونکہ سیل وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک جیسی تو نہیں رہتی نا. تو 2.5 سے لے کے 3.5 لاکھ ریال تک سالانہ جو ہے اس کا رینٹ بنتا ہے، صرف پمپ کا اور دکان کا، بکالے کا یہ بنتا ہے. باقی جو سیلریاں وغیرہ دینی ہے وہ آپ نے خود دینی ہے، بجلی کے بل آپ نے خود دینے ہیں، ڈیزل پیٹرول آپ نے خود ڈلوانا ہے. بکالے پہ سامان تو وہ پھر کمپنیاں خود ہی آ کے اتار دیتی ہیں. تو باقی جو خرچہ مرچہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رہائشوں کا خرچہ یہ وہ تقریباً جو میرے حساب سے مجھے دوست نے بتایا ہے، تقریباً 3-4 ایسے لوگ ہیں جن سے ہماری بات بھی ہوئی ہے. تو وہ جناب جب ہم ایک پیٹرول پمپ کے کہیں رہائش لیتے ہیں نا، کمرہ لیتے ہیں، پھر ان سے گپ شپ ہو جاتی ہے.
वो कम से कम महीने का जो है ना वो 30 से लेके 25 से 35 हज़ार रियाल आराम से कमा लेते हैं, यानी कि जो बचत होती है। तो इसका जो मैंने आपको किराया वो बता दिया, 2.5 से लेके 3.5 लाख रियाल तक सालाना होता है, और इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। जिसकी सेल इतनी है, जिसका यानी कि यानी कि जैसे कि मैंने आपको वो बताया, बकाले की सेल इतनी है, पेट्रोल डीज़ल की सेल इतनी है, अगर इसकी इतनी सेल है तो फिर आपको मैंने जो रेट बताया है कि इतना ठेका हो सकता है, वो भी किसी सऊदी के साथ आपको शराकत में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद नहीं ले सकते। वो पैसे आप खुद लगाएंगे, उसके साथ एग्रीमेंट बस ऐसे ही होते हैं। यहाँ ईमानदारी से काम चलता है, बेईमानी से नहीं चलता। ईमानदारी से चलता रहे तो चलता रहे, नहीं तो फिर खलास, क्योंकि सऊदी के साथ मिलके ही आपको ये काम करना पड़ता है। तो हो सकता है जो आपका कफ़ील हो, उसका पेट्रोल पंप हो, उसी ने आपको ठेके पे दे दिया हो, वो अलग बात है, फिर वो आपसे प्रॉफिट नहीं लेगा जो उसका हिस्सा होता है। लेकिन अगर आपने अपने कफ़ील के साथ मिलके कहीं से पेट्रोल पंप पे ठेके पे लिया है, तो फिर वो आपसे कुछ परसेंट लेगा कि इतने परसेंट जो बचत में होगा, या टोटल उससे वो कर लेगा कि मैंने आपसे 5,000 महीने का या 4,000 लेने हैं, तो तुम चलाओ, पंप भी चलाओ, बकाला भी चलाओ। तो इस तरह से यहाँ जो है वो चलता है काम। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो वीडियो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें दोस्तों तक। तो अभी तक के लिए इतना ही। जुमे का दिन है, अभी जाते हैं, जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह।